Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan masukkan dalam pelayanan ibadah tahun baru pada hari ini tanggal 1 Januari. Mari kita mulai ibadah hari ini. Pertolongan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam ciptaannya melalui Yesus, Putra Tunggalnya. Dialah Allah yang terus bekerja dalam dunia ini melalui kuasa Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan umat-Nya. Damai sejahtera Allah menyertai kita di tahun 2022 ini. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is de Heer, die de mens en zijn schepping voortdurend lief heeft en redt door Jezus, zijn enige geboren Zoon. Hij is de Heer die steeds door de kracht van de Heilige Geest in deze wereld werkt, om zijn volk te troosten en te versterken. De vrede des Heeren zij met ons allen, in dit nieuwe jaar 2022. Amin. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Toen 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Begitu jauh adalah nats pembukaan pada hari ini jemaat, yang terambil dari Injil Lukas, Lukas 2 ayat 21. Zo luidt dan de openingstekst van vandaag, gemeente, die genomen is uit het evangelie van Lucas, Lucas 2, vers 21. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari yang pertama di tahun baru ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, Pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. De schriftlezing voor deze eerste dag in het nieuwe jaar is genomen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 12. Maar voordat wij de schrift openen, willen we om de leiding van de Heilige Geest vragen. Laten we samen bidden. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berbelas kasihan, di hari pertama di tahun baru ini, tahun 2022, kami umat-Mu bersyukurkan Engkau, karena sudah lagi kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Meski tidak secara fisik, karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Bapa yang di surga, sepanjang waktu hidup kami, Engkau berikan firman-Mu kepada kami. Firman diberikan untuk menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup sehari-hari kami. Dalam firman-Mu yang kudus, terdengar penghiburan, dan kami alami kekuatan, kasih sayang, dan perlindungan, yang kami sebagai bangsa yang diam dalam kegelapan sangat perlu.
Dan pada hari yang pertama dalam tahun baru ini, sungguh kami perlu firman-Mu untuk buka tahun 2020 ini bersama dengan Engkau Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, beritakanlah firman-Mu. Hati kami telah siap untuk mendengarnya. Barmhartige Vader, almachtige God, op deze ochtend in dit nieuwe jaar 2022 komen wij tot u, Heer. We danken u dat we op deze eerste dag in het nieuwe jaar zo tot u mogen komen. Al is het niet fysiek, vanwege de pandemie die nog altijd voortduurt. Trouwe Vader in de hemel, gedurende ons hele leven hebt u ons mensen uw woord gegeven. U hebt ons uw woord gegeven om een gids en een richtsnoer te zijn in ons dagelijks leven. In uw heilig woord wordt de troost, kracht, liefde en bescherming gehoord en ervaren die wij als mensen, levend in de duisternis, zo hard nodig hebben. Op deze eerste dag in dit nieuwe jaar hebben we uw woord nodig om dit jaar met u, Heer, te openen. Almachtige God, verkondig uw woord tot ons. Ons hart is bereid uw woord te horen en te ontvangen. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada tahun baru 2022 ini diangkat dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 12 yang berbunyi sebagai berikut. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang, laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. De schriftlezing voor deze nieuwjaarsdag
is genomen uit Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12. En dat luidt als volgt. Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Hevig ontstemd, omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer 5000. De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes en Alexander en allen die tot de hoge priesterlijke familie behoorden. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag: door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest: leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij genezen is, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Tot zover de schriftlezing. Berbahagialah segala orang yang mendengar akan firman Allah dan yang memeliharakannya. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het in hun harten bewaren. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka pelayanan ibadah pada hari yang pertama di tahun baru ini, tahun Tuhan 2022, dengan nama Yesus Kristus. Dalam tradisi gereja, hari yang pertama di tahun baru ini adalah hari yang ke-8 dalam kehidupan Yesus, termasuk hari kelahirannya pada tanggal 25 Desember. 1 Januari dikristenkan sebagai hari peringatan penyunatan Kristus dan anak yang lahir di Bethlehem dan dibaringkan di palungan diberi nama. Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. Het is bijna vanzelfsprekend om de eredienst op deze eerste dag van het nieuwe jaar, het jaar van de Heer 2022, met de naam Jezus te beginnen. In de kerkelijke traditie is 1 januari de 8e dag van Jezus' leven. Dat is zijn geboortedag op 25 december meegerekend. De dag dat het kind dat in Bethlehem werd geboren en in een voederbak werd gelegd, besneden werd en een naam werd gegeven. Hij kreeg de naam Jezus, wat betekent God redt. Jezus is God zelf, die in de wereld kwam om de mensheid te redden. Zijn missie was om de wereld te veranderen. Zijn naam werd niet alleen aan hem gegeven om te worden genoemd, maar ook om in te geloven. De naam Jezus mogen we noemen. Uitroepen in onze angst, mogen we om hulp vragen. In zijn naam worden zondaars vergeven, worden degenen die lijden getroost, die zwak zijn genezen en worden de doden herrezen. Zijn naam vult hemel en aarde en verbindt ons met Gods belofte. Dat is dat wij hem toebehoren, hij die onze verlosser is. Nog altijd
raken mensen geroerd door de naam Jezus en zijn wonderbaarlijke verhaal. In zijn naam mogen we dit nieuwe jaar ingaan. Ia diberi nama Yesus. Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Yesus adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Misinya untuk mengubah dunia. Namanya bukan hanya diberikan kepadanya untuk dipakai, tetapi diberikan untuk dipercaya. Nama ini kita boleh panggil, kita boleh sebut, kita boleh minta pertolongannya. Dalam nama Yesus Kristus, orang-orang yang berdosa mendapat pengampunan, yang menderita mendapat penghiburan, yang lemah mendapat kesembuhan, yang mati dibangkitkan. Nama Yesus memenuhi langit dan bumi dan menghubungkan Allah dan kita dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru ini, kita berada di pihaknya, yang juru selamat kita. Sampai sekarang pun, manusia masih tersentuh oleh nama Yesus dan kisahnya yang ajaib. Dalam nama Yesus, saudara-saudari, kita memasuki tahun baru ini. Op het moment dat wij de naam Jezus in ons leven erkennen en belijden, dan vinden wij hoop te midden van ons bestaan. In ons leven dient zich een nieuw begin aan. God heeft zijn Zoon Jezus naar de aarde gezonden om de mens redding te bieden. Wanneer mensen in Jezus' naam geloven, krijgen mensen een nieuw vooruitzicht. Door het geloof in zijn naam, het geloof dat Jezus ons schenkt, wordt de mens verlost van zijn huidige bestaan. Door geen enkele andere naam werd de zieke en verlamde man in de lezing van vandaag genezen. Zo luidde de belijdenis van Petrus. In de kracht van diezelfde naam kan iedereen die hem aanroept voor eeuwig behouden worden. Jezus Christus is de enige weg tot verlossing. Pada saat kita mengaku nama Yesus, kita akan ditebus dan kita dapat harapan di kehidupan kita yang tersepit. Kemudian kehidupan baru bermula dengan kemungkinan dan perspektif baru. Allah mengutus anaknya Yesus ke bumi untuk bawa keselamatan kepada manusia. Manusia disembuhkan melalui imannya kepada nama Yesus Kristus. Bukan karena nama lain, orang yang sakit dalam pembacaan Alkitab pada hari ini disembuhkan, melainkan dalam nama Yesus Kristus. Begitulah berbunyi pengakuan iman Rasul Petrus. Karena hanya satu jalan menuju keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berseru kepadanya, diselamatkan. Gelovigen worden veroordeeld wanneer zij hun geloof in de naam Jezus belijden, worden aan een vragenvuur onderworpen en moeten het geloof soms zelfs met de dood bekopen. Het is de Heilige Geest die het hart van de gelovige mens aandrijft en in vuur en vlam zet, zodat hij of zij in staat is om het geloof te verdedigen en woorden te geven aan de verkondiging van Gods boodschap, de blijde boodschap, die mensen een nieuw perspectief biedt. Door middel van de Heilige Geest, die leeft en woont in de levens van zijn discipelen, maakt God mensen tot zijn volk. Karena mengakui iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya di dunia ini dihukum dan dibunuh. Roh Kudus yang menggerakkan hati orang percaya untuk memberitakan kabar Tuhan, kabar kesukaan, yang menawarkan manusia perspektif baru. Melalui Roh Kudus yang hidup dan berdiam dalam kehidupan murid-muridnya, Allah membawa manusia kepada umatnya. Het geloof belijden zal voor Jezus' volgelingen consequenties hebben. Dat is wat het geloof in Jezus met zich meebrengt.
Bij het noemen van zijn naam ondervinden wij weerstand. De naam Jezus wordt door de wereld verworpen. Zijn volgelingen zullen door een wereld die het beter denkt te weten, worden bevraagd op hun geloof. Petrus draait hier de rollen om en plaatst de schriftgeleerden in de verdachtenbank. Hij klaagt hun geloof aan. Want met al hun kennis over de schrift, in wie geloven zij nu werkelijk? Het kind gewikkeld in doeken is een ingewikkeld kind. Dit kind maakt de positie van de ongelovige geestelijke leiders er niet makkelijk op. De naam Jezus vormt voor hen zelfs een bedreiging. Want met zijn naam worden de hoogwaardigheidsbekleders uit de tempel in hun positie bedreigd. Meer nog, de angst om te leren van de naam Jezus is groot voor deze geleerden. Mengaku iman kita ada konsekuensinya untuk para pengikut Tuhan Yesus. Kalau nama Yesus disebut, sebagai orang percaya, kita menghadapi perlawanan di dunia ini yang menganggap lebih tahu. Tapi Petrus mencela iman ahli Taurat. Karena dengan segala pengetahuan mereka tentang Alkitab, siapakah yang mereka percaya? Nama Yesus merupakan ancaman. Karena namanya menyinggung akan kedudukan majelis besar dan imam besar. Terlebih, ada ketakutan besar untuk mengajar tentang nama Yesus. De discipelen zullen de boodschap van het heil verspreiden en mensen uit alle volken tot de naam Jezus brengen. Door geloof raken mensen vervuld van de Heilige Geest. Ook dit is een gevolg en een antwoord van de mens die God zelf heeft gehoord en niet anders kan dan op weg te gaan. Door Gods genade en de geloofsbelijdenis van mensen groeit Gods gemeente. Murid-murid akan kabarkan pesan keselamatan Tuhan Allah. Mereka bawa orang-orang dari segala bangsa ke Tuhan Yesus. Iman memenuhi manusia, menggerakkan orang percaya. Ini adalah jawaban manusia yang telah mendengar Tuhan sendiri. Karena anugerah Tuhan dan pengakuan iman manusia, gereja dan umat Tuhan bertumbuh. Verlossing is alleen mogelijk door een levend geloof in Jezus. Levend geloof is een stellig weten en een vast vertrouwen. Dat betekent niet alleen weten wie God is, maar God ook willen dienen en overgave aan de Heer. Als het erop aankomt vertrouwen op wat de Heer zegt, ook al zien wij het niet. Het geloof in de naam van Jezus geneest mensen van een verlammende geestelijke status. In Jezus' naam is voor zijn leerlingen geen merk of stopwoord, maar de kracht van de belofte dat de Heer hen altijd verhoort. Keselamatan hanya mungkin melalui iman yang hidup. Iman yang hidup adalah pengetahuan yang pasti dan keyakinan yang teguh. Itu berarti tidak hanya kita tahu Tuhan itu siapa, tetapi kita ingin melayani Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan. Percayalah apa yang dikatakan oleh Tuhan, meskipun kita tidak melihat. Kepercayaan dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan manusia dari kelumpuhan mental. Dalam nama Yesus bukan satu perkataan yang begitu-begitu saja, tetapi untuk murid-murid Tuhan itu satu kuasa perjanjian. Bahwa Tuhan selalu mendengar dan beserta dengan murid-muridnya. Jezus is degene die de weg naar het leven voorgaat. De mens heeft hem gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan. En ieder die dit gelooft, getuigt en belijdt hier met volle overtuiging van. Door de Heilige Geest aangedreven, leren Petrus en Johannes de mensen over de naam Jezus. Jezus, de naam die zijn discipelen verboden werd nog te gebruiken. Zijn naam staat de ambities van deze bouwlieden in de weg. In plaats van te bouwen aan het koninkrijk van God, was hun grootste angst
het verlies van hun positie, gezag en macht. Toch werd Jezus het fundament van het geloof van velen. Tuhan Yesus yang buka jalan menuju kehidupan. Manusia yang membunuh Tuhan Yesus, tetapi Allah yang membangkitkan dia dari kematian. Siapapun yang percaya akan dia bersaksi dan mengaku ini dengan keyakinan. Roh Kudus mendorong Petrus dan Yohanes untuk mengajar orang-orang tentang nama Tuhan Yesus. Nama Yesus yang dilarang untuk murid-muridnya, karena bagi majelis dan imam besar, nama Yesus menjadi masalah. Nama Yesus menghalangi rencana para pembangun ini. Bukannya mereka membangunkan kerajaan Allah, tetapi mereka takut hilang posisi, otoritas, dan kekuasaan mereka. Tetapi toh Tuhan Yesus menjadi dasar bagi orang-orang percaya. De discipelen konden niet anders dan gehoorzaam zijn aan de wil van God. Dat is anderen redden, uit grote nood en het heil van God brengen. Mensen terugbrengen in de gemeenschap met God. Het is een patroon dat zich herhaalt en waarbij God steeds weer ingrijpt. God redt zijn volgelingen die zijn boodschap verkondigen en hij beschermt zijn gemeente. Wanneer zijn volgelingen op moeten komen voor hun geloof, dan hoeven zij niet bezorgd te zijn. Jezus belooft dat de Geest vrijmoedigheid geeft om in alle openheid over Jezus te spreken. Het evangelie, Gods boodschap, vraagt om openheid. Het vraagt van ons dat wij onze harten openstellen, ondanks onze tekortkomingen, gebreken en opstandigheid. Gods boodschap van redding doet mensen genezen, geestelijk genezen en leven zonder angst. Jezus is de bevrijder en de verlosser van hen die zijn vastgelopen in het leven en een troosteloos en uitzichtloos bestaan leiden. Murid-murid Tuhan Yesus harus taat kepada kehendak Tuhan. Maksudnya menyelamatkan manusia dari kesusahan besar dan membawa keselamatan dari Tuhan. Membebaskan manusia dari dosa dan konsekuensinya. Dan membawa manusia kembali ke Tuhan dan persekutuannya. Ini satu struktur yang berulang, di mana Tuhan selalu campur tangannya. Tuhan menyelamatkan mereka yang mewartakan pesannya dan ia melindungi umatnya. Ketika para pengikut harus membela iman mereka, mereka tidak perlu khawatir. Meskipun keadaan bahaya, Yesus janji mereka bahwa Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka untuk berbicara terbuka tentang Yesus. Injil Tuhan membutuhkan keterbukaan, bahwa kita membuka hati kita terlepas dari kekurangan dan perlawanan kita. Pesan keselamatan Tuhan membuat orang sembuh dan hidup zonder ketakutan. Yesus adalah pembebas dan penebus bagi mereka yang terjebak dalam kehidupan dan yang menjalani kehidupan yang tidak ada harapan. In een tijd waarin we niet weten hoe lang het nog gaat duren en waarin heel veel veranderd is, blijft één ding hetzelfde: de liefde van God voor de mens. We zitten met een pandemie waarvan de vraag maar is of er ooit een eind aan komt. Mensen worden ongeduldig, verliezen hoop. De grootste dreiging is het monster dat zorgt voor verdeeldheid, chaos en liefdeloosheid, ook onder Gods volk. Het is de eerste dag van het nieuwe jaar. Wat zal 2022 ons brengen, vragen we ons af. Het kernwoord in de schriftlezing van vandaag is de naam Jezus. Want zijn naam is de enige naam op aarde die de mens redding biedt. Hoe gaan wij mensen met zijn naam om? Belijden wij ons geloof met dezelfde moed en vertrouwen als zijn discipelen? Of verwerpen wij zijn naam, net als de schriftgeleerden dat deden?
Omdat wij bang zijn dat leven in de geest van de Heer Jezus ons terugbrengt naar de weg van een goed, vredevol en hoopvol leven. Ondanks het dreigend gevaar gevangen genomen te worden en zelfs ter dood te worden veroordeeld door de wereld en haar kennis, haar behoefte aan logica, gaf de Heilige Geest de discipelen in om zelfverzekerd te zijn en in vrijmoedigheid te spreken van Jezus, hun geloof te belijden ten overstaan van de wereld. In zijn naam konden zij wonderen van genezing verrichten. Zonder de hulp van de Heer Jezus zal dit jaar ons nog meer twijfel en wanhoop brengen. Zonder hem zullen we het slachtoffer worden van elke moeilijkheid en van elke strijd en worsteling. Mag dit voor ons reden te meer zijn om onze hoop in dit nieuwe jaar op Jezus te blijven vestigen. Alleen door zijn naam kan de mens gelukkig, zalig worden en innerlijke vrede ervaren in zijn dagelijks bestaan. Kita hadapi situasi pandemi yang menjadi ujian untuk iman kita. Sampai kapan lagi krisis ini akan berakhir? Banyak yang telah berubah, tetapi satu hal tinggal tetap, kasih-Nya Tuhan. Ancaman besar adalah monster perpecahan, kekacauan, dan tidak saling menjaga satu dengan yang lain, bahkan di antara umat Tuhan. Hari ini hari pertama di tahun baru 2022. Apa yang diberikan bagi kami pada tahun ini, saudara-saudari? Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah tentang nama Yesus dan bagaimana kita menghadapinya. Karena namanya adalah nama yang menyelamatkan manusia di bumi. Apakah kita mengaku iman kita dengan keberanian dan keyakinan seperti murid-murid Tuhan Yesus? Atau kita tolak namanya seperti ahli-ahli Taurat karena kita takut bahwa hidup dalam roh Tuhan Yesus akan membawa kita kembali ke perjalanan yang baik, damai, dan kehidupan penuh harapan. Meskipun ditangkap dan dihukum oleh dunia yang lebih tahu, yang kebutuhan akan logika, Roh Kudus memberikan murid-murid Tuhan Yesus keberanian untuk berbicara tentang Tuhan Yesus, untuk mengaku iman mereka. Dalam namanya, mereka melakukan mujizat penyembuhan. Sondor pertolongan Tuhan Yesus, tahun baru ini akan membawa kita keraguan dan keputusasaan. Sondor Tuhan, kita akan menjadi korban dari setiap kesulitan, perjuangan, dan pergumulan kita. Semoga ini saudara-saudari menjadi alasan untuk menaruh harapan kita kepada Yesus Kristus pada tahun baru ini. Hanya melalui namanya, manusia dapat diberkati, bahagia, dan mengalami kedamaian dalam kehidupan sehari-harinya. Broeders en zusters in Jezus Christus, laten wij ook in dit nieuwe jaar 2022 ons geloof belijden. Ondanks dat wij steeds op de proef worden gesteld, weten wij dat de Heer met ons is. Laten we het nieuwe jaar ingaan door trouw te blijven aan ons geloof en hoop houden in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Verlosser. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap mengaku iman kita di tahun baru 2022 ini. Meskipun kita diuji terus-terus, kita tahu Tuhan selalu beserta dengan kita. Marilah kita memasuki tahun baru ini dengan kesetiaan dan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Marilah jemaat, kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau adalah penghibur, pembebas, dan juru selamat kami. Kembali lagi, kami merendahkan diri-diri kami di hadirat-Mu yang kudus, mengucap hormat dan syukur kepadamu Tuhan, karena hampir lagi kami sudahkan akan kebaktian tahun baru 2022 ini, yang di bawah pimpinan-Mu telah berlaku dengan segala selamat dan damai. Kami doakan dan memohonkan daripadamu untuk tahun baru, ajar dan bantulah akan kami pada selalu cari akan perlindungan-Mu, dan kami mau tinggal bertekun, berharap dan menantikan bahwa perjanjian-Mu itu ternyata dan terjadi dalam hidup kami masing-masing. Ialah Roh-Mu yang kudus menggerakkan, menjiwai, dan memimpin akan kami dalam segala sesuatu sebagai umat-Mu. Berkatilah pendengaran kami, sehingga kami selalu mau dengar akan suara-Mu, firman-Mu. Berkatilah penglihatan kami, bahwa kami selalu mau cari dan melihat akan terang-Mu. Berkatilah bicaranya kami, bahwa sebagai umat-Mu, kami akan selalu mengaku dan menyaksikan nama-Mu. Berkatilah jalan-jalan hidup kami di tahun baru ini, bahwa kami ini hendak berjejak pada jalan damai sejahtera-Mu. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau adalah permulaan dan kesudahannya kelepasan dan keselamatan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, sebentar kami akan kembali dalam hidup sehari-hari di usbu pertama di tahun baru ini, di mana kami tempuh segala tuntutan dan pergumulan yang ada. Sebab itu, sertai akan kami Tuhan, dan berilah berkat dan pemeliharaan-Mu bagi segala orang yang menantikan pertolongan-Mu, sebagai yang sakit dalam rumah-rumah tangga dan tempat-tempat perawatan, yang lemah, yang berduka cita, orang tetua kami dalam kesunyian hidup, yang janda, balu, dan anak yatim piatu. Kami juga berdoa pelayan-pelayan firman-Mu. Bantu dan kuatkanlah para pendeta gereja kami, sehingga mereka dapat menggembalakan umat-Mu, dan mereka dapat meneruskan tugas mereka di dalam keadaan krisis ini. Kami berdoa organisasi-organisasi gerejani, badan-badan majelis gereja kami, pemimpin dan pemerintah masyarakat kami. Teristimewa kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa dengan kasih sayang-Mu Bapa, Engkau buka jalan untuk bertambah tenaga-tenaga pelayan, sehingga gereja kami terus tumbuh dan subur di tengah-tengah dunia di masa sekarang ini. Di samping syukur terima kasih ini Tuhan, kami berdoa semua orang yang menjadi korban virus corona ini, mengulurkan tangan-Mu Bapa. Biarlah krisis dan pandemi COVID-19 ini berakhir dan virus ini hilang dari seluruh dunia. Tuhan, tetap genapilah janji-janji berkat-Mu bagi kami masing-masing di tahun baru ini, bahwa Engkau Tuhan menjaga keluar masuknya kami sampai selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami, dengar kami ini, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Apapun juga menimpa
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah telah menganugerahkan kepada kita kehidupan hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Keagungan kasih-Nya tetap mengarahkan langkah hidup kita ke masa depan yang penuh kepastian. Tagal itu kita diberi tanggung jawab mengurus kelanjutan hidup ini dalam berkat Tuhan. Broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, God heeft ons het leven van gisteren, vandaag en morgen gegeven. De majesteit van zijn liefde blijft ons leiden naar een toekomst vol zekerheid. Daarom wordt ons de verantwoordelijkheid gegeven om met Gods zegen zorg te dragen voor de voortzetting van dit leven. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.